बीजेपी वाला हमसे जो कुछ बात कर रहा है उसका हम खुलासा करेगा। बीजेपी वाला उसको खुद ही हराना चाहता है, शुभेंदु अधिकारी का लोग। भागी गया और यहाँ भी नहीं भागा है, 7 समुद्र पार भागा, अंडमान बे ऑफ बंगाल छोड़ करके अंडमान भाग गया। যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে জানি জানি যদি তারে নাই চিনি গো সে কি। টিম শুভেন্দু অধিকারী হারিয়ে দেবে বর্ধমান দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে। অনেক তথ্য আছে তার কাছে, সব সময় মতো খুলবেন। আর সেটা বুঝতে পেরেই নাকি দিলীপ ঘোষ 7 সমুদ্র পার করে আন্দামান চলে গেছে। আজ দুর্গাপুরের মেজর পার্কে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য বর্ধমান দুর্গাপুরের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদের। দলের জেলা সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে পাশে নিয়ে এই বিস্ফোরক মন্তব্য বর্ধমান দুর্গাপুরের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদের। আজ সকালে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের স্টাইলে দুর্গাপুর মেজর পার্কে প্রাতঃভ্রমণে বেরোন তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। কথা বললেন প্রাতঃভ্রমণকারীদের সাথে। দিলীপ ঘোষের স্টাইলেই ফুটবল খেললেন পার্কে আসা খুদেদের সাথে, তুললেন ছবি, শুনলেন এক প্রাতঃভ্রমণকারীর গান। আর সেখানে নিজের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে বিস্ফোরক মন্তব্য বর্ধমান দুর্গাপুরের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদের। যদিও বিষয়টিকে আমল দিতে রাজি হয়নি বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি বলেন, যাকে প্রচারে গিয়ে দলের অন্দরের দ্বন্দ্বে পালিয়ে গিয়ে মন্দিরে আশ্রয় নিতে হয়, তার মুখে দিলীপ ঘোষ বা বিজেপি সম্পর্কে কোনো কথা মানায় না। देखिए बेचारा हमारी तरह दोपहर में तो मिছিল कर नहीं सकता है? और दूसरा उसका अभी परसों वर्धमान से आ रहा था तो उसका दिलीप घोष गो बैक बहुत जोर से वहाँ हजारों लोग खड़ा करके कर दिया, पुलिस भी नहीं रोक सका। उसके डर के मारे वो अब चला गया है अंडमान, चला गया, वो डर गया, हो चला गया है, क्योंकि उसके खिलाफ में पब्लिक है। और जिस तरीके का वो अब शब्द इस्तेमाल किया है, जिस तरीके वो गंदा शब्द दुर्गा माँ के लिए इस्तेमाल किया, गांव में घर में लोग बोलते हैं, हम लोग महिला लोग बोलते हैं हम लोग नहीं ढुकने देंगे, पता नहीं है हम लोग को क्या बोलेगा। दीदी के बारे में क्या बोला है, जो बोला दुर्गा माँ के बारे में, दीदी के बारे में, वो नारी शक्ति के खिलाफ बोला। देखिए, आपको किसी के खिलाफ बोलना है जरूर बोलिए, हम भी बोलते हैं, वो भी बोले हमारे खिलाफ, लेकिन इंसान को जमाल संभालना चाहिए। नौकरी दिया कि नहीं दिया, 15 लाख रुपया अभी तक नहीं दिया, छत नहीं दिया, ब्लैक मनी नहीं लेके आया, स्मार्ट सिटी नहीं बनाया, महंगाई पर महंगाई कम नहीं किया, गैस सिलेंडर 400 से 1200 कर दिया, पेट्रोल डीजल 50 रुपया से 100 रुपया 125 रुपया कर दिया। वो सब पूछो ना, ये मोदी का इलेक्शन है।